casinos in the River Mandal. No, but then there is a transfer from Deltin to Kings something. No, है ना nothing is. आता एक तो प्रपोजल आशिल्लो पळय ऑफिसान शिफ्ट करून टुरिझम हेकडे आता तेजे कितें जालें So far, the plans are not ready, but there are plans. देर आर प्लान सो बाय when Once the plans are ready, we will share it to all the owners of the casino. So far, nothing is ready. Babush Mansara has called another meeting, so let them go ahead with that. So what happens to those plans of shifting offices in the baking side over to Boti पुढे होतो मग तेजे मागीर बोटी हा ते रिवर मांदवीन हा हय सो फुडें वचत जाल्यार लारांनी पडटल्यो सो तो प्लॅन गेलो तो ते सायडीन वचोंक जाता ते other side of the bay. सेकंड सगळे ऑफिस ते सांता मोनिका कडे शिफ्ट करता म्हणटाले. More of one common office is required for all the. That is happening. That will happen. That is part of the larger infrastructure of Goa Tourism Development Corporation. Now, who is going to pay the money is a question mark. Let the planning happen. So This is in planning stage. So casino vessel shift जावचे न्हू मांदोवीन Casino vessels will remain in River Mandovi. So ते पयलींच्या Now, Babush Mansara doesn't want it decide, so some will be adjusted on the other side, which we have given NOC to one person already. आपण मांदोवीनच येतलो हिंगा वेरे वेरे वयतले तर हे काय ना जालें They side is. आणि ऑफिसां दुसरे कडेन शिफ्ट जातली ना Entry points. Entry points, as discussed by the Honorable MLA Panjim Babush Mansara, he wants to bring the major offices at one place and all infrastructure. तांकां कितें हें दिवपाक जाय उदक सेवरेज काडपाक आनी कितें वेजिटेबल्स आनी फूड आयटम्स व्हरपाक एंड देयर स्टाफ एंट्री वील गिव देम सेपरेटली. सेकंड इशू म्हणल्यार बायंगीचे जाल्यार फुडें कोण पावलेलो आसा द हें चालू आहा तेजें 15 days more is given. Only one tender had come. Another 15 days has been given. Extension दिल्ल्या on Bangani. I mean, we are on track. The work on Kakara for waste treatment plant is going on, and we will take all the media people also. We will invite all the editors also to see what we are doing. We want the chief reporters and editors to see how government is serious on waste management, and especially where it comes to household waste and restaurant and hotel waste. Because we have seen South Goa in a very bad condition. South Goa is in a very bad condition as far as waste is concerned, because there is not a single waste treatment plant in South Goa. Even though your government has said that they are shifting IIT, because some are saying Sangha See, I feel that no MLA should comment that Inga Yoche and Singa Yoche म्हणून. I feel that जी कमिटी चीफ मिनिस्टरान नेमपाक लायल्या आता technical committee, they will do a study on IIT and give report to chief minister. He will discuss, chief minister will discuss with the cabinet, take approval from the people also. Other to उनके village in आता MLA and villagers have to agree. Though it will be outskirts of the village, but finally the infrastructure from the village only will be used, no? Roads astele and kide astele. So let the villagers be taken into confidence, and then let it come for the cabinet for the decision. What will happen if people come on those projects? See, IIT is a good project. It's going to be a feather in the cap for Goa, but where it should be established is a thing to study for the expert committee, which will be appointed now. And the villagers have to be taken in confidence. आयज बसून कितें जालां काणकोण villagers objected, Malauli villagers objected. So everywhere villagers are objecting. Villagersank पयले कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा आनी तांकां सांगपाची गरज आहा बाबा तुमकांय हितून कितें बेनिफीट आसतलें पळय. जर तर विलेजर्सांक बेनिफीट आसलें जाल्यार विलेजर्स वील डेफिनेटली एलाव. हे गव्हर्मेंटान पयलें करूंक जालें न्हू सर. सी स्टडी करतना पयलीं कळना की हिंगा जागो आहा पूण विलेजर्सांचें मत कितें तें पयलीं कळना. आतां विलेजर्सां कडेन पयलें वचप तें म्हाजें मत आनी चीफ मिनिस्टराचें मत तेंच आहा, गव्हर्मेंटाचें मत तेंच आहा. कॅबिनेटान आयज तें डिस्कशन जाल्लें विलेजर्सां कडेन वचपाचें.
खंयचे सायटीचेर वयता म्हणजे खंयचे whatever is being the committee will decide. कम्युनिटी डिसायड जाली तेंची कमिटी जी डिसायड करतली जागो आफ्टर स्टडींग द होल थिंग तेजे उपरांत विलेजां कडेन वचप. There have been even strong opposition on that, on this, that. तेजेरूय तूं लोकांक विचारपाचें तुमकां दिसना? See, what is actually required for the state of Goa, इलेक्ट्रिसिटीचे शिवाय कोण रावंक शकना. आनी जे हिसपान गोंयान हॉटेलां येयत आहा, गेस्ट हावजीस येयत आहा, तर आमी गोंयानूच रावपाक जाय. एवरी इंडिविज्युअल हॅज टू स्टे बॅक इन गोवा. आमी कितें करता, खुबशे जाण आमी म्हणटा कुवेट वचून काम करतले, आमी म्हणटा आनी खंय वचून काम करतले. गोंय इंडियेचे भायर वचून काम करूंक सोदता. सेम सॅलरी जर तर आमकां गोंयान मेळत जाल्यार आमी हिंगाच रावतले. सो ओन बिजनस घालतले. आमचे लँड आहा, आमचे लँडान आमचे धंदो घालतले आमी गोंयकार. सो अशें जावपाक जाय जाल्यार आमकां इलेक्ट्रिसिटीची गरज आहा. इलेक्ट्रिसिटी कडेन नो कॉम्प्रोमायज. एज फार एज गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इज कन्सर्न देर इज नो कॉम्प्रोमायज. कोणूय कितलो बोबाव करूं, आमच्या कलांगुटानूय खूब बोबाव जाल्लो पूण आमी प्लांट घातलो. आतां प्लांटाचें एक्सपान्शन करता. आय एम प्रावडली सेइंग दीस एज अ MLA ऑफ द कोस्टल बेल्ट. नाल्यार खंय उडोवया कचरो व्हरून, सांगूं न्ही म्हाका कोणी. उलयता सगल्यांक उलोवपाक जाता पूण उडयतले खंय कचरो, ते मागीर सगळे तोयांनी उडयतात. तेच म्हणटा एनवायरमेंट काबार केले म्हणून. एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा, NGOज म्हणटा एनवायरमेंट सोंपयले. खंय सोंपयले, सगळे तो आरपोरा रिवरान आख्खे हें उडयताले. आरपोरा टू अंजुना टील वागातर, द एंटायर रिवर, that rivulet, they were throwing garbage. There was no other space. So now it is coming. Anjuna got the cleanest award, Anjuna Village Panchayat. Why? Because they are sending 3 trucks of garbage to our plant. So हे जावपाक जाय जाल्यार we have to sacrifice. We cannot oppose each and everything. So on certain subjects there is no compromise. तुम्ही See, garbage shipment plant आसूं, आता साऊथ गोवा येता, आता हिंगा येता, आनी एक मदेगार तिसवाडी म्हणून येतलो. सो हेचेर कॉम्प्रोमायज ना. हेचेर कॉम्प्रोमायज करूंकूच शकना. नाजाल्यार त्या लोकांनी सांगून खंय घालपाचो पळय तो, खंय व्हरून घालतले. गोंया येतेच आहा. यू कॅनॉट गो बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज. सो हें जावपाक जाय ते ह्यो प्रोजेक्ट जे आहा गार्बेजाचे आसूं, एड्युकेशनल प्रोजेक्ट्स आसूं, हे जावंक जाय. पण जे आतां IIT म्हणटा पळय ते आमचे एडमिशन वील बी हार्डली 10 to 15 बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम गोवा. सो आमकां व्हडलोसो बेनिफीट डायरेक्ट गोंयकारांक ना पूण इंडियेच्या लोकांक बेनिफीट आहा. इट इज जस्ट दीस टू शो गोवा ऑन अ इंटरनॅशनल मॅप फॉर ट्युरिझम अँड फॉर एड्युकेशन. पूण गोंयकारांक बेनिफीट ना कित्याक ते? गोंयकार 10-15 जाणांक एडमिशन मेळतलेच. गोवा वील बी शोकेस ऑन द इंटरनॅशनल मॅप. देर इज अ IIT इन गोवा. पूण ते खंय घालप ते लोकांनी पयलीं परवानगी दिवनी. तुमचे आनी प्रोजेक्ट म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्लो आहा. थिंगासरूय आमी तुमकां सगळे मिडियाक घेवन आमी एक प्रेजेंटेशन दाखयतले. थिंगा व्हरतले आनी रेडी प्रोजेक्टाचें प्रेजेंटेशन दाखयतले आनी कितलो कंप्लीट जालो तेंय तुमी पळोवंक जाता. सो तो ऑलमोस्ट फिनिशींग स्टेजीचेर आहा. सो वी आर ऑन ट्रॅक ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स. Sir, as far as SAL is concerned, रिवर्स सालाचें काम चालू मीटिंग जाता. झाली तुम्ही ग्राउंड ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलंय कामूय जालां, चालू केलां तेंच्यांनी. आनी that is in the interest of those people who are staying there, whether it is fishermen or whether it is a local person. Rejuvenate that river. Rejuvenation of that river is very much required. The flow of water is stuck because of the muck which is come up. Some level it is half a meter. So all these issues, what is required for Goa and Goans, we have to convince the Goans. Because we are not doing it to bring some coal or some barge or some other boats inside. It is for them only. And तेंकां आमी कितें सांगलां की तुमीच दाखोवया म्हणून खंय खंय डेथ आदी कितले आहले आनी आतां कितले जाला ते. आमी आमचो ऑफिसर वचून थिंगासर इन्स्पेक्ट करून आमचे कडेन रिपोर्ट आहा. आमी दाखयलेले तेंकां, तेणी आमकां करेक्शन करूं आमचे रॉंग आहा. आनी ओवर दॅट चॅनल ओनली इन द मिडल नॅविगेशनल चॅनल म्हणटा तेका, ते आमी ड्रेजिंग करतले आनी सायडीक आमी तेजो स्लोप मेंटेन करतले सारके आहा. खाली चिकोल आहा तो काडप. okay.